आम गाछ। এই গাছগুলো ये कुंड का जल भी पी सकता है आप। अच्छा। अच्छा। ও বলছে এই কুণ্ড धुनी पानी। पानी का मौसम बना रहा है। এইদিকে কালারটা নীল, আবার এদিকেরটা অন্য সাদা। এটা কুণ্ড, ও দুটোই কুণ্ড। জল ঠিকই বলেছে বাবু, দুটোর তো কালার দুরকম। হ্যাঁ এটা নীল। না না ওটা প্রকৃতির যেমন পুরীতে আছে গৌরী কুণ্ড, আর একটা কি কুণ্ড রয়েছে পুরীতে, না যমুনা আর সরস্বতী। হ্যাঁ থাকে। ও জলে বলতে বলি আমাকে কোথাও দেখতে তো এটা তো বদ্ধ জল। হ্যাঁ হ্যাঁ প্রকৃতির নীল জল। নিচে হয়তো নীল কালারের শ্যাওলা পড়ে মাছ। এই তো এগুলো মাছের বাচ্চা। उम्र कितना है आपका? अभी उम्र कितना? 45 साल। 45 साल। বাচ্চা থেকেই এখানে আছে। ও আচ্ছা। मैंने 5-7 साल से यहीं से है। बचपन से ही आप मैंने 40 বছর ধরে ওইখানেই আছি। पढ़ाई लिखाई नहीं हुआ? किए थे थोड़ा बहुत, बाकी हम खुद ही पढ़े अपने आप से। अच्छा बाकी खुद ही पढ़ाते थे गुरुदेव। এখন শাস্ত্র পড়ে আর हाँ ঠিক। আচ্ছা গুরুদেব দেবতা সব গুরুদেব দেবতা हाँ कहीं रहने वाला नहीं, हमारा और आश्रम है छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में रायपुर में उनका दादी मठ वहाँ का ही रहने वाला है। हम सब आते हैं रात में भी भालू रात में भालू निकलती है ना? पहले था এখন আর নেই, আগে থাকতো। আগে ভালো থাকতো, এখন আর নেই। इधर छत्तीसगढ़ में पड़ेगा चाणक मार्ग में, काना केस की तरफ उधर भी मिल रहा है। ले आना पड़ता है, बाकी ये तो पीरा फूल यही है। 1000 বছর ধরে এটা চলছে। জ্বলে যাচ্ছে, কাটছে তখন গভীর জঙ্গল, কিন্তু নিপ দেবে না, মানে নিভতে দেবে না। মানে কেউ না কেউ এসে কোনো না কোনো সাধু নিয়ে এসে কাঠ দিয়ে যাচ্ছে। নেবে না এই বাড়ি ফাড়ি তো, এই বিল্ডিং তো বেশি দিন হলো হয়নি। হ্যাঁ এই জন্যই নাম ধুনি পানি হয়েছে। लकड़ी का था। उसके पहले तो ये खुला था। हाँ ধরো আগে ধরো তখন নর্মদা যে শৈলেন্দ্র নারায়ণের বর্ণনা তো আছে, তখন হয়তো একটা ঝোপড়ি মতন ছিল। হ্যাঁ এখন তো এটা বানিয়েছে বোঝা যাচ্ছে। কনস্ট্রাকশন তো হয়েছে বোঝা যাচ্ছে। হুম